وقال سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم كله العلم بالآثار. وكان الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يتمثل قول أبيه: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى سنن الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وقال इमाम अहमद इब्न हंबल के साहबजादे इमाम अब्दुल्ला अपने वालिद माजिद के ये अशआर अमूमन दोहराया करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तो अहादीस ही हैं, और अहादीस जवां मर्दों की बेहतरीन मवासलात हैं। हदीस और अहले हदीस से कभी बेरुखी न करना, क्योंकि राय और क़ियास रात की तारीकी है, जबकि हदीस दिन की रोशनी है। ताहम बाज लोग हदीस के आफ्ताब की रोशनी के बावजूद राय पसंदी की वजह से सुनन हिदायत से नावाकिफ रहते हैं। وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وقال رحمه الله: أجمعت الأمة على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال مجاهد في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول الرد إلى السنة. وفي الصحيحين أن رجلا قال لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حينما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن الخلف، قال الرجل: وما بأس هذا؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هذا؟ والله لا أكلمك أبدا. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد قال في مثل هذا: والله لا يضلني وإياك سقف واحد أبدا. الله أكبر. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله في تعظيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف هي حال أمتنا اليوم؟ الله المستعان. لقد خلفت خلوف تعرف منهم وتنكر، جعل بعضهم كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خلفه ظهريا، وساروا وراء ما تمليه عليه أهواؤهم، فحكموا العقول على أدلة المنقول، فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल जाए तो सर आंखों पर, और सही हदीस ही मेरा मजहब है। और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कि हम में से हर शख्स की बात को लिया भी जा सकता है और छोड़ा भी, सिवाय इस कब्र वाले की बातों को, क्योंकि इसकी किसी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर मेरा अमल हदीस रसूल मिल जाने के बावजूद उसके मुताबिक न हो तो जान लेना मेरी अक्ल जाती रही। और यूं भी फरमाया करते थे कि उम्मत का इस बात पर इजमा हो चुका है कि जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वाज़ेह हो जाए तो उसके लिए रवा नहीं कि लोगों में से किसी शख्सियत के कौल की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दे, चाहे वो शख्स कितना ही बड़ा दीनदार क्यों न हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के सामने किसी के कौल पर अमल हो, इसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं। और इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाया करते थे कि मुझे उन लोगों पर बड़ा ताज्जुब है जो अहादीस रसूल की इस्नाद और सेहत जान लेने के बावजूद सुफियान के कौल की तरफ जाते हैं। हालांकि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि जो लोग इस रसूल के अम्र की मुखालफत करते हैं डर जाना चाहिए कि उन्हें कोई फितना पहुंच जाए या कोई दर्दनाक अज़ाब पहुंच जाए। और इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के कौल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल की तफसीर में फरमाया करते थे कि रद्द इलल्लाह यानी अल्लाह की तरफ अपने इख्तिलाफात को लौटाने का माना यह है
کہ اختلافات کو کتاب اللہ پر پیش کیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اختلافات کو لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ رسول کی سنت کے سامنے اپنے اپنے اختلافات کو پیش کیا جائے۔ اور صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی کہ کنکری پھینکنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کنکری سے نہ تو کوئی شکار ہی ممکن ہے اور نہ کوئی فائدہ، البتہ اس ایک کنکری کی وجہ سے کسی کی آنکھ ضرور پھوٹ سکتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرنے میں حرج ہی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں کبھی تم سے بات نہ کروں گا۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایسی ہی کوئی بات کہنے پر ایک شخص سے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں کبھی اس چھت کی چھاؤں میں نہ ہوں گا جس کی چھاؤں میں تم ہوگے، یعنی کہ ایک چھت کے نیچے کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں تو ہمارے اسلاف کا یہی منہج تھا، اور کسی طرح کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی تھی، مگر آج ہماری امت کا حال کیا ہے؟ اللہ المستعان۔ ناخلف لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے عشق مذاہب کے متعدد بحروپوں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے، اور قیاس و آراء کے ایسے دل دادہ ہوئے کہ بشری افکار و اقوال کو وحی سماوی کے دلائل و نصوص پر حاکم بنا لیا ہے، اور یوں خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔